क्या ये दुरुस्त है؟ जवाब दें। बात आप मुझसे कर रहे हैं, कासिम से कर रहे हैं, किससे कर ये रहे हैं? कासिम, जो कासिम थे, मेरा उनके साथ सवाल है। आपके साथ करता हूँ, आप जो कहा 1 मिनट। जी उस्ताद जी, ये देखें इन्होंने जो बात पहले की है ना कि आपने उसको गालियाँ निकाली, उसका मैं बता दूं कि वो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था, और जब मैं उसको बोल रहा था कि मुझे सबूत दो इस बात का, तो उसके पास कोई सबूत है, बोल रहा था जी जो है आपके उलमा आपके उलमा आपके उलमा। तो फिर देखें जी, एक बंदा जब अल्लाह के सच्चे रसूल पे उसके नबी पे इल्ज़ाम लगाता है तो फिर गुस्सा तो बंदे को आता है ना, वो बंदा आउट अच्छा, ऑफ बात सुने जो है कंट्रोल हो कासिम, जाता है। बात यह है कि अभी चूंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हम ये रिकॉर्डिंग साफ सुथरी और पुरमगज रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे अपलोड करना चाहते हैं, ताकि सुनने देखने वालों को कोई फ़ायदा हो। तो ये तो वो औरतों का तरीका होता है, तूने ये किया मैंने ये किया, मैंने ये किया तूने ये किया, तो तूने किया था तो मैंने किया। ये तो कोई लोगों को कुछ भी सीखने सिखाने का नहीं मिलना। तो या तो ये साहिब से आपको एक मौजू तय करें, उस मौजू पर एक सेर असल बहस हो, कोई टाइम तय करें, 1 मिनट या 2 मिनट ये बोलें, 2 मिनट आप बोलें, ये तरीका कार है ना एक। और एक मौजू के तहत होनी चाहिए गुफ्तगू, जी जी मौजू उस्ताद से जी। हट के फिर गुफ्तगू नहीं होगी। जी उस्ताद जी। तो उस्ताद जी पुरमगज ये गुफ्तगू करें, तो जी ये है फिर तरीका। पहले तो इनसे पूछ लेना करना भी चाहते हैं कि नहीं। ये नहीं कि भाई जब कोई एक बंदा करना ही नहीं चाह रहा, उसके पास इतना इल्म नहीं नॉलेज नहीं, तो फिर वो फायदे नहीं होगा। फिर किसी और कलर को उठा ले, और कलर काफी जी बैठे जी। हैं। उस्ताद जी नीचे एक मिर्जा जीने के फॉलोवर है, वो बोलते हैं जी मैं आपको पहले मिनी खुदा इनको का किसी जवाब देता किनारे पे हूँ। जी मैं लगाइए, लगाता हूँ, मैं पहले लगाता हूँ, एक चीज मैं किसी लगाता किनारे पे लग जाए, फिर हूँ। दूसरी की तरफ बढ़ेंगे। इस जी जी तरीके से उस्ताद ना, जी। एक तरीका कार है ना। जी अब्दुल्ला भाई, आप करेंगे बात ये जो मिनी खुदा का कीदा पेश किया है मिर्जा इंजीनियर ने? नहीं नहीं, उसके ऊपर मैं फिलहाल नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं कोई भी बात वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक नालिम हूँ। मेरे पास उस जी तरह का इल्म नहीं है कि जिस जी एक चीज, ठीक। अगर तो चाहे ठीक हो गया मेरे। मेरे भाई, आप फिर नीचे बैठ जाइए, ताकि कोई ऐसा बंदा के जो कुछ जानता है, समझ बूझ लेकिन रखता है, लेकिन आप मेरी तो बात उसको सुने ना, फिर कॉल पे ले लेते हैं हम। मेरी है बरेलियों के अकायद के साथ और भी इख्तलाफात है, मैं उसके ऊपर बात हाँ, करना वो चाहता वो इख्तलाफ होते हैं, हर बंदे को ही है, कोई बात नहीं, आप नीचे बैठ जाए। हाँ जी, जी कौन आए हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम ये उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। तो कीर है? जी जी बिल्कुल वही है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा उस्ताद जी, ये अलबोशी साहब हैं एक, ये पहले ऊपर आने मुझे लेके आए हैं, तो बोल रहे थे जी मैं आपको बताता हूँ कि जो मिर्जा इंजीनियर का ये बोले थे, मैं उसका स्टूडेंट भी हूँ, और मैं जो है मिनी खुदा का बताता हूँ आपको कि उसने क्या बोला हाँ था। जी, आए जी आए जी आए, कॉल पे ले। जी जी लिया हुआ है, लेकिन वो ना घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, ठीक है। और भी कलर काफी हैं, जी मैं ले और रहा किसी हूँ, को ले लो। मैं ले रहा हूँ। अच्छा जी, ये कसीदा भाई अननोन है। बंदे को लें, जी जिनको आप बिल्कुल, नहीं जानते। जी बिल्कुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब। तमाम तमाम हजरात को मेरा सलाम, और सबसे पहले जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए नबूवत का ख़ात्मा फरमाया। क्योंकि मसला ये है कि हम ज़रा सा अगर कोई जो है कोई बात करते हैं अपनी मालूमात के लिए, तो फ़ौरन फतवा लगा दिया जाता है कादियानी का। तो इसलिए पहले बता दिया जाए, तो मेरा जो मुकदमा ये है वो थोड़ा सा जो है क्रिटिकल है। आप मुकदमा मिर्जा ये, जूनियर जेलमी के स्टूडेंट हैं? नहीं मैं सुनता हूँ, आप उसको मिर्जा स्टूडेंट सीनियर नहीं। के स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं फिर आप नहीं, चुप देखें कर जाए, नीचे बैठ जाए, और किसी कलर को लें यार। जी मैं ले रहा बात तो हूँ। सुनने दे मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। भाईजान कौन आए हैं? ये मैं ले रहा हूँ मुझसे। अली शाहजेब। हाँ शाहजेब, अच्छा ये तो अपने ही है। जी जी लें जी कलर किसी को। जी साहब जी मैं ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग है ना, जब जाती है ना यूट्यूब पे, लोग कहते हैं यार इसमें बात कौन सी हुई है जी। अच्छा जी, ये कौन आए हैं जी? उबैद खान साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, आप मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी के स्टूडेंट हैं? गुलाम कदियानी का स्टूडेंट नहीं जी, उसका अच्छा स्टूडेंट जी, नहीं। मिर्जा गुलाम जेलमी साहब, वो क्या है? नहीं नहीं, मैं उनका भी स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा, उनके भी नहीं है, फिर नीचे बैठते हैं आप। अभी हम थोड़ी सी जामे तलाशी ले लें, कोई उनका स्टूडेंट आएगा तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी ना। आगे लें जी अगले कॉलर को।
جی جناب احمد شروز صاحب جی جناب یہ تو ایڈ کر دیا مجھے میں تو دیکھ رہا تھا بس سن رہا تھا اچھا دیکھ رہے تھے چلیں کوئی مسئلہ نہیں غلطی معاف کریے گا نیچے بیٹھ کے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کو نیچے اتار دیں اگلے کالر کھول دیں جی نماز صاحب آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ مرزا سینئر غلام قادیانی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں نہیں جی میں کسی قادیانی شانی کا نہیں ہوں میں صرف اچھا جیلم سے مرزا بلانگ جونیئر جیلوی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں او باجی اللہ معافی دے. اللہ معافی دے ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے نیچے بیٹھے کیونکہ ابھی مسلمانوں کے لیے ابھی جگہ نہیں ہے ابھی ہم قادیانیوں یا مرزائیوں سے مکالمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بندہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ان کا فالوور آئے اور اپنے بابے کا دفاع کرے جی احسان گجر صاحب تشریف لائے ہیں تو احسان گجر صاحب آپ مرزا سینئر غلام قادیانی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں جی میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن میں ان کو فالو کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں اچھا فالو کرتے ہیں اچھا مرزا جونیئر جیلمی صاحب کو بھی فالو کرتے ہیں کہ نہیں اچھا بات سنیں ایک منٹ میری بات نہیں سنیں ایک منٹ بتا ہمیں بھی تو کوئی تھوڑا سا پہلے بتا دینا میری بات سنیں بھائی مرزا سینئر صاحب کو تو آپ فالو کرتے ہیں مرزا جونیئر صاحب کو بھی فالو کرتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب میری بات آپ عالم دین ہے آپ کو کم سے کم بات کرنے کا اور میرا بیٹا میرا پتر جی آپ چھوٹے مرزا جی کو بھی فالو کرتے ہیں کہ نہیں بڑے کا تو بتا دیا آپ نے کہ میں اس کا فالوور ہوں میری بات سنو پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو محمد جیلمی ہے اس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا بہتان لگایا آپ کس طرح کی آدمی ہے وہ ایک آدمی یار آپ سے کرتے ہیں بھائی ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم ڈیبیٹ کریں گے ہم اور آپ کون سی یار انہیں لڑائی کرنی جب بھائی گجر نے نا انہیں کوئی بھائی آپ عالم گجراوے نا تھلے لا دیو جی استاد جی کرنے کا تمیز ہونا چاہیے آپ کو طریقہ ہونا چاہیے ہوئے آپ کو گجر پتہ سے نہیں ٹونو کے ہے نہ اللہ ہوئے تعالیٰ کے انجو ہو رسول نہیں سکتا جی گجراوے استاد جی ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ گجراوے ਲੋ ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ کسے استاد تو جی چکو یار نیڑے لگو استاد مرضی جی جو قادیانی ہاں جی جی راؤ جی صاحب راؤ تشریف صاحب لائے ہیں جی راؤ صاحب جی راؤ صاحب آپ مرزا سینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ہیلو بھائی جی بولو تو صحیح چلو آندھی چپ ہو گئے تو فائدہ ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی مرزا سینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ نہیں جی تو مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے میں انجینئر محمد علی مرزا کو سنتا ہوں جی. میں اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہے سنتا ہوں سنتے میں اسٹوڈنٹ ہاں اسٹوڈنٹ ہی لگا لیں اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اچھا لگا لے ہے نہیں ویسے آپ اسٹوڈنٹ ہی ہیں بالکل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے. اچھا بالکل اسٹوڈنٹ ویخ لیا جی ہے نا ایک بعد چ مکر جاؤ تسی نہیں مکرتے جی. نہیں تو مکر جانا ہے میں تم دس اچھا وہ کہتا ہے میرے جو اسٹوڈنٹ ہے نا ہاں جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ہیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے حق چار یار اشرا مبشرہ 313 اور بڑھتے جا رہے تھے تو 4 کیٹیگری اس نے بتائی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کی تو آپ ان 4 کیٹیگری میں سے کس میں شامل ہیں کون سے درجے پر فائز ہیں ہم اس درجے پر فائز ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا تو ان کے ساتھ جو صحابہ تھے نا کفار کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے. ہاں نہیں وہ اس کے اندر تو وہ بتاتا ابھی ہے آپ سنیں ابھی آپ سنیں گے نہیں سنیں نا وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں 4 درجے ہیں نا اسٹوڈنٹ کے ایک ہے حق چار یار ٹھیک ہے ایک ہے اشرا مبشرہ ایک اسٹوڈنٹ ہے 313 اور ایک ہے بڑھنے والے آپ ان 4 میں سے کون سے درجے پہ فائز ہیں دیکھیں جی ہم آپ کے ساتھ ابھی آپ نے پہلی تو اس کی تصویر دیکھیں کدھر لگائی ہوئی ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ نے ایسے آپ نے نہیں ماننا مجھے پتا چل گیا ہے مجھے پتا چل گیا آپ کیونکہ آپ پکے اسٹوڈنٹ ہیں اچھا یہ سن لیں پہلے ویڈیو میری بات سن تو لینا یار نہیں پھر لڑائی نہیں کری دی ہوندی چنگا نہیں لگتا تسی گجر نانا بنان دی کوشش کرو راہو ہی رہو اے سنیا جدا یہ جو میری کرامت حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں ٹھیک ہے جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حق چار یار تھے نا تو یہ میرے ساتھ حق چار یار ہیں انڈرسٹینڈ اسلام ٹھیک ہے جی ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل بالکل ماشاءاللہ اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی شامل ہیں اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے
माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए ना कितने आगे सहाबी ऐड होते चले जा रहे हैं। तो आप कौन से दर्जे पे फायज हैं राव साहब? आप माशाल्लाह, हक चार आप यार में पढ़े लिखे, या पढ़े लिखे। मैं बोल रहा हूँ कि आप ना इस वीडियो को थोड़ा दोबारा सुने। वो अच्छा, बोल दोबारा रहे ये हैं ले कि दोबारा ये सुनते उनकी हैं तरह जी। हैं, उनकी अच्छा जी, एक तरह मिनट हैं, सुने मेरे जी, साथ दोबारा सुनने हैं दोबारा आप। नहीं सुना। भैया आप दोबारा सुना देते हैं, आपको सुने तो सही ना, आप खुद फरमा रहे जी दोबारा सुने, तो दोबारा सुना देते हैं, सुने जरा। ओके। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं। और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। हाँ जी, ये सुन लिया आपने। तो इन 4 दर्जों में से कौन से दर्जे पे आप फायज हैं जनाब? बिल्कुल सुन लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वैसे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्मती हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनका जो मैं दीन हमें आपको सिखाया है- कट्टे थले छोड़ रहा हूँ, आप अच्छे थले जा रहे हैं, कट्टे आप- थले रहिए। मैं- अभी आप भाई नहीं एक मिनट सुनेंगे, बात सुनिए, नहीं मैं सुनेंगे। कुछ और मेरा- सवाल कर रहा हूँ, भाई, सवाल ये गंदम सवाल का जवाब चना, ये तो ना काम सवाल का करें। जवाब ये ही तो मिलेगा आप आपको। सबूत आपको दे रहे हैं सवाल कि आप का मिर्जा जवाब जूनियर मिलेगा जेलमी के भाई। पक्के सच्चे स्टूडेंट भाई, हैं, ऐसे तो ना आपको करें सवाल का जवाब मिलेगा, सुनेंगे तो फिर थोड़ा भाई। पेशेंस नहीं यार, रखें, मैं सब्र सवाल कोई रखें। और कर रहा हूँ, आपने मुंह कहीं और उठाया हुआ है। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।